अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलामा इकबाल की नज़्म के बकिया अशार के तशरीह के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान वज़ीराबादी और आप देख रहे हैं 7 मिनट्स लेक्चर। आज के इस लेक्चर में ख़िताब बेजवानाने इस्लाम के बकिया अशार की तशरीह करनी है, तो आइए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने शेर नंबर 8 तक तशरीहात मुकम्मल पढ़ ली थी। ये 8 तशरीहात 2 हिस्सों में मुकम्मल की गई हैं और दोनों हिस्सों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो लेक्चर इस लिंक के थ्रू से देख सकते हैं। उसके बाद आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेर नंबर 9 के तशरीह शुरू करनी है। तो देखिए जी, शेर नंबर 9। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। आरज़ी थोड़ी देर के लिए, आईने मुसल्लम तस्लीम शुदा कानून, मुसल्लम तस्लीम शुदा, चारा बचाओ। हुकूमत के जाने का गम नहीं, क्योंकि वो एक आरजी शय थी। ये दुनिया का तस्लीम शुदा आइन है कि हुकूमतें बदलती रहती हैं। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम दिनों को लोगों में फेर फेर कर लाते हैं। तो दिनों का बदलना कोई मुश्किल नहीं है। आज किसी की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत आ जाएगी, ये कोई मसला नहीं है। इलामा इकबाल कह रहे हैं कि हुकूमतें बदलती रहती हैं और दुनिया का ये कानून है, तब्दीली आती रहती है हर जगह पे। कोई भी किसी जगह पर हमेशा नहीं रहता। अगर कोई अपोजिशन में है तो हमेशा अपोजिशन में नहीं रहेगा, और अगर कोई हुकूमत में है तो कोई हमेशा हुकूमत में नहीं रहेगा। और कोई भी, ये सिर्फ आप देख लें, सिर्फ हुकूमत के बारे में नहीं है। इंसान हमेशा जवान भी नहीं रहता, हमेशा वालिदैन भी साथ नहीं रहते, हमेशा वो किसी भी एक पोस्ट पर भी नहीं रहता। जैसा कि वो बाबे बुल्ले शाह का शेर है कि सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, तो सदा ना सोहबत यारा। तो ये हिसाब होता है कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। लेकिन दुख किस बात का है, असल मसला क्या है, वो इलामा इकबाल अगले शेर में बता रहे हैं। शेर नंबर 10 देखिए कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी उनको यूरोप में, तो दिल होता है सी पारा। पहले मतलब देख लीजिए, सी पारा 30 टुकड़े होना है। सी पारा, पारा पारा टुकड़े को कहते हैं जी। लेकिन जब यूरोप के कुतुब खानों में अपने आबाओ अजदाद की लिखी हुई कुतुब देखते हैं तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इलामा इकबाल कहते हैं कि हुकूमत का कोई मसला नहीं है। एक वक्त था कि मुसलमानों को अरूज था, मुसलमान जवाल पजीर हो गए, यूरोप वाले वो लोग अरूज पा गए। लेकिन इलामा इकबाल कहते हैं कि दुख इस बात का होता है कि जब हमारी लिखी हुई किताबें यूरोप के लोग पढ़ते हैं, उनके कुतुब खानों में मैं देखता हूं, तो फिर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इलामा इकबाल की जिंदगी को अगर जायजा लिया जाए तो सन 1905 से लेकर 1908 तक ये उनका 3 साल का ड्यूरेशन यूरोप में गुजरा है। वहां पर इलामा इकबाल ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का विजिट किया, अपने डॉक्टरेट के मुकाले के लिए भी मुख्तलिफ प्रोफेसर हजरात से मिले। तो वहां पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज को विजिट करते हुए इलामा इकबाल ने वो सारी किताबें मुलाहिजा फरमाई जो मुसलमान नौजवानों ने, जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने लिखी हुई थी, लेकिन वो पढ़ रहे थे। तो ये बड़े दुख की बात होती है। आप जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप आपके अब्बू की घड़ी हो, आपके अम्मी की या अब्बू की कोई एक घड़ी हो, और वो घड़ी आपके मोहल्ले का कोई बंदा पहना हुआ, मोहल्ले का कोई भी आपका अंकल पहन ले वो घड़ी, या आपकी अगर अम्मी की कोई चीज है तो वो आंटी कोई पहन ले मोहल्ले की, तो आप बर्दाश्त करेंगे? आप कहेंगे भाई इधर ये वापस करो, ये मेरे अब्बू की है, ये मेरी अम्मी की चीज है। हम नहीं बर्दाश्त करते। बल्कि हमारी किताबें, हमारी लिखी हुई चीजें, आबाओ अजदाद की लिखी हुई चीजें, वो दुनिया ने मेहनत की थी जिन्होंने, उनकी लिखी हुई किताबें यूरोप पढ़ रहे, लेकिन हमें फर्क ही नहीं पड़। इलामा इकबाल को वो दुख हुआ था कि जो आपको अपने वालिद की घड़ी किसी और को पहने देखे दुख होना था, इलामा इकबाल को दुख हुआ था जब उसने यूरोप के लाइब्रेरियों में मुस्लिम साइंटिस्ट की लिखी हुई किताबें देखी तो रो पड़े। वो कहने लगे कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी उनको यूरोप में, तो दिल होता है सी पारा। और हालत ये है कि वारे निकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। और सरफराज जाहिद साहब का शेर है कि जिसे अब तुम वतन लुटा रहे हो, मेरे अजदा से छीना था
اسی کے ساتھ ہی شعر نمبر 11 اور آج کے لیکچر کا اور اس نظم خطاب بے جوانان اسلام کا آخری شعر ہے، اسی کے ساتھ ہی ہماری تشریح مکمل ہو جائے گی کہ غنی روزے سیاہ پیرے کنا رات تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم روح خارا۔ یہ شعر غنی کاشمیری صاحب کا جو کہ علامہ اقبال نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ تلمیح استعمال کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں وہ تلمیح بیان کروں میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، وہ آپ کو تھوڑا بہت ہائی لائٹ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے ایک بیوی سے تھے۔ جو 2 بیٹے ایک بیوی سے تھے ان میں ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا اور ایک کا نام حضرت بنیامین تھا۔ جو 10 بیٹے تھے ان میں سے سب سے بڑے کا نام یہودا تھا اور پھر وہیں سے آگے یہ نسل یہودی چلی ہے۔ حضرت یعقوب کے جو 10 بیٹے تھے وہ اپنے 2 بیٹوں سے، اپنے دونوں بھائیوں سے حسد کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو جیلسی کے مارے، حسد کے مارے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیے۔ جب ان کو کنویں میں پھینکا اپنی طرف سے تو وہ ان کو مطلب مار رہے تھے نا، قتل کر رہے تھے، باپ کی آنکھوں سے دور کر رہے تھے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہاں پر ایک قافلہ آیا، اس نے ڈول ڈالا اپنا پانی کے لیے، تو حضرت یوسف وہ ڈول پکڑ کر باہر آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف کو وہاں سے لیا اور جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ تو عزیز مصر کے گھر میں وہ رہنے لگے، تو عزیز مصر کی بیوی، اس کا نام تاریخ میں زلیخا آیا جاتا ہے، وہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں روتے رہے، اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب بچے جو ہوتے ہیں، اولاد جو ہوتی ہے، وہ والدین کے لیے آنکھوں کا نور ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غنی روزے سیاہ ہے، بدبختی کا دن ہے، کس کے لیے؟ کنان کے بوڑھے کے لیے، یعنی کہ حضرت یعقوب کے لیے وہ دن بدبختی کا دن ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا ہے۔ اصل میں یہ شعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، نور ہے حضرت یعقوب کی آنکھوں کا، بیٹا ہے حضرت یعقوب کا، لیکن ہے کس کے پاس؟ زلیخا کے پاس ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کتابیں ہماری ہیں، کتابیں ہمارے فور فادر نے لکھی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو پڑھ کون رہا ہے؟ ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ان سے یورپ والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے باغباں سے گلا یہ ہے کہ چمن سے بے خبری رہی، کہ ہے نخل گل کا تو ذکر کیا، کوئی شاخ تک نہ ہری رہی، اور شاخ نخل ہے حیران و تہی دست کھڑی، باغ کو لوٹ گئے شہر کو آنے والے۔ لاسٹ میری خلاصہ ہے، اس کا اسکرین شاٹ۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری نظم خطاب بے جوانان اسلام انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی اردو کی مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔